नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पांवडो इटलींतल्यान यशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीक परतले. अस्तंत बंगालात आयज दक्षिण 24 परगना जिल्ल्यांतल्या फाल्टा विधानसभा मतदारसंघात फेरमतदान जाता. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल नवी दिल्लींत जाल्ले उंचेल्या पांवड्यावेल्या बसकेंत आसामांतल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या दर्ज्याची आनी देखरेखीच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. आयपीएल क्रिकेटांत गुजरात टायटन्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पांवडो इटलींतल्यान यशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीक परतले. भारत आनी इटालियन द्विपक्षीय संबंधांक विशेष सामरीक भागीदारीचो दर्जो दिला. दोनूय वटांनी 15 कबलातीचेर सय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या इटली दौऱ्यान द्विपक्षीय संबंधांक व्हड चालना मेळ्ळ्या. भारत आनी इटलीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या 15 कबलातींक अंतीम स्वरूप दिलां. रोमांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांची इटालियन समपदस्थ जॉर्जिया मेलोनी मदीं शिष्टमंडळ स्तरार जाल्ल्या चर्चे उपरांत ह्या कबलातीचेर सय केली. कृशी, म्हत्वपूर्ण खनिजां, आयुर्वेद, विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, दर्या येरादारी आनी बंदर ह्या क्षेत्रां मदीं सहकार्य अदीक घट्ट करपाक दोनूय देशांनी खुबश्या समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केली. भारतीय परिचारिकांक इटलींत यो वच करपाक मदत करपाक एका कबलातीचेर सय जाली, जाका लागून कुशल भलायकी सेवा वेवसायिकां खातीर नवीन संदी निर्माण जाल्यात. आनीक एक म्हत्वाची कबलात लोथल हांगा राष्ट्रीय दर्यादाय संकुलाच्या विकासाचेर लक्ष केंद्रीत करता, जो सांस्कृतीक आनी दर्यादाय क्षेत्रांत वाट्या सहकार्याचें प्रतीक आसा. भारत आनी इटालीन कराविशींचे गुन्यांव, मनी लॉन्डरींग आनी दहशतवादी वित्तपुरवण हाचे आड समन्वय अदीक मजबूत करपाचेरूय सहमती दर्शयल्या. इटलीची प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हांणी म्हळां की ही विशेष सामरीक भागीदारी परस्पर विश्वास आनी सामायिक मुल्याचेर आदारीत भारत इटली संबंधांची वाडती सखोलताय दर्शयता. सांस्कृतीक आदान प्रदान आनी दोनूय पुर्विल्ल्या संस्कृताये मदीं संवाद खोलायेन वाडोवपा खातीर भारत आनी इटली 2027 हें वर्स संस्कृती आनी पर्यटन वर्स म्हणून मनयतले. ह्या उपक्रमाक लागून दोनूय देशां मदीं परस्पर समजत वाडोवपाक आनी सांस्कृतीक राजकीय संबंद आनीक घटमूट करपाक मजत जातली, अशें इटलीचे प्रधानमंत्री मेलोनी हांणी सांगलां. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी काल मेटा, गुगल, टेलिग्राम ह्या मुखेल सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांच्या प्रतिनिधी कडेन बसका घेतली. स्पर्धात्मक परीक्षे संबंदीत चुकीची म्हायती वाडत आशिल्ल्यान खासा करून टेलिग्राम चॅनल आनी निनावी ऑनलायन समूहाच्या माध्यमांतल्यान हो प्रसार वाडत आशिल्ल्याचो गंभीर हुस्को तांणी उक्तायलो. 21 जूनाक जावपी नीट UG 2026 परीक्षेच्या फाटभुंयेर ही बसका म्हत्वाची आसा. अस्तंत बंगालात आयज दक्षिण 24 परगना जिल्ल्यांतल्या फाल्टा विधानसभा मतदारसंघात फेरमतदान जाता. सकाळी 7 वरांचेर मतदान सुरू जालें आनी सांजवेळा 6 वरांचेर मतदान सोंपतलें. ह्या वेंचणुके खातीर 2 अपक्ष उमेदवारां सयत वट्ट 6 उमेदवार वेंचणूक मळार आसात. तृणमूल काँग्रेसीचो उमेदवार जहांगीर खान हांणी ह्या वेंचणुकेंत लढो दिवचो ना अशें जाहीर केलां, पूण उमेदवारी फाटीं घेवपाची मुजत पयलींच सोंपिल्ल्यान मतपत्रिकेंत ताचें नांव औपचारीकपणान उरलां. भाजपाचो उमेदवार देवांशू पांडा तर काँग्रेसीन अब्दुर रज्जाक मोल्लाक उमेदवारी दिल्या, जाल्यार CPIमान शंभुनाथ कुर्मी हांकां उमेदवारी दिल्या. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या बसकेंत आसामांतल्या 4000 किलोमिटरा परस चड राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाच्या दर्ज्याची आनी देखरेखीच्या प्रगतीचो नियाळ घेतलो. बसके वेळार तांणी प्रकल्पाचो टिकाऊपणा आनी रस्त्यावेल्या प्रवासाचो अनुभव सुदारपाक प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीक गती दिवप, गुणवत्तर देखरेख दवरपी यंत्रणा अदीक बळकट करप आनी आधुनीक बांदकाम पद्दतीचो अवलंब करप आवश्यक आशिल्ल्याचें अधोरेखीत केलें. तशेंच म्हत्वाच्या हायवे कॉरिडॉराच्या कामांत आडमेळी उणी करपा खातीर आनी प्रवाशांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर पावसाच्या हंगामा खातीर अद्ययावत तयारी करपाचे निर्देश तांणी दिल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। Next Gen GST, better and simpler. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. तिसऱ्या भारत नॉर्डिक शिखर परिशदे उपरांत प्रसिद्ध जाल्ल्या संयुक्त निवेदनात भारत आनी नॉर्डिक देशांच्या सामायिक उद्दिश्टांची आनी दृश्टिकोनांची क्षेत्रां मांडली. हाचे वरवीं भारत नॉर्डिक संबंधाक हरीत तंत्रज्ञान आनी नवोन्मेश सामरीक भागीदारीच्या स्तरार व्हरपाचो निर्णय घेतला.
ऑस्लो दौऱ्यावेळार जाल्ल्या बहुपक्षीय आनी द्विपक्षीय चर्चांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी हरीत संक्रमण, नील अर्थवेवस्था, जहाज बांदणी, भलायकी आनी संरक्षण ह्या सारक्या क्षेत्रां मदीं नॉर्डिक गुंतवणुकी खातीर आमंत्रीत केलां. ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरीटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे. भारत युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कबलात FTA आनी टेपा कबलातीच्या फाटभुंयेर तांणी नॉर्डिक प्रदेशा वांगडा अदीक मजबूत आर्थीक आनी वेवसायीक संबंधां खातीर भारताची तीव्र इच्छा व्यक्त केली. 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है. नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं. पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है. तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या एक मजबूत, आत्मविश्वासू आनी सक्षम राष्ट्रांमदी जाल्ल्या परिवर्तनाचो पुरावो अशें म्हळां. दक्षिण कोरियामधल्या भारतीय समुदाया कडेन संवाद साधतना संरक्षण मंत्र्यान म्हळें की हें ऑपरेशन हाचो पुरावो आसा की भारत खंयच्याच स्वरुपातलो दहशतवाद सहन करचो ना. भारत आपल्या नो फर्स्ट यूज धोरणा कडेन वचनबद्ध आसलो तरी तो खंयच्याच प्रकारची आण्वीक धमकी सहन करचो ना. सिंह हांणी संरक्षण उत्पादनांत आत्मनिर्भरताय मेळोवपाच्या सरकाराच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो. मंत्र्यांनी ठामपणान सांगलें की भारत आतां जगाक उपाय योजना दिवपी एक जागतीक शक्त म्हणून उदेता, जो फाटल्या दशकांत देशांत जाल्ल्या परिवर्तनाचें प्रतिबिंब आसा. केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी बायलां, भुरगीं आनी किशोरवयीन चले चलयांच्या भलायकी खातीरच्या जागतीक अजेंड्याक मुखार व्हरपाची भारताची दृढ वचनबद्धता परत एकदा व्यक्त केल्या. नड्डा हांणी जिनिवात आयोजीत 79व्या जागतीक भलायकी परिशदेच्या निमित्तान पार्टनरशीप फॉर मॅटर्नल, न्यूबॉर्न अँड चायल्ड हेल्थ म्हळ्यार PMNCH ची बोर्ड अध्यक्ष हेलन क्लार्क वांगडा द्विपक्षीय बसका घेतली. ह्या बसके वेळार मंत्र्यांनी बोर्डाचे उपाध्यक्ष आनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून PMNCHच्या भारताच्या सक्रीय नेतृत्वाची भूमिका अधोरेखित केली. नड्डा हांणी हें अधोरेखित केलें की 2014 किशोरवयीन चले चलयांक एक समर्पीत राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू करपी पयल्या कांय देशां पैकी भारत एक आसा. ह्या कार्यक्रमा वरवीं देशभरांत भलायकी सुविधा, शाळा आनी समुदाय आदारीत उपक्रमां वरवीं तरुणां मेरेन पावतात. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीस न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून ताची पावती जोडून हेड ऑफ RNU खबरां विभाग, आल्तीन पणजी हांगा धाडची. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून. आयज आंतरराष्ट्रीय च्या दीस संवसारभर मनयतात. हो दीस संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आनी शेतकी संघटने वरवीं मनयतात. च्याचें सांस्कृतीक दायज, ताचे भलायकीचे फायदे आनी ताचें आर्थीक म्हत्व मनोवपाची ही एक बरी संद. अंदूचो विशय सस्टेनिंग टी, सपोर्टिंग कम्युनिटीज हो आसा. IPL क्रिकेटांत काल रातीं कोलकाता नायट रायडर्सान मुंबय इंडियन्साचो 4 गडे राखून पराभव केलो. आयच्या मॅचींत गुजरात टायटन्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदीं अहमदाबादाच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर सांजवेळा 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. काल मध्य प्रदेशांतल्या भोपाळांतल्या उद्धवदास मेहता भायजी सेंट्रल साई सेंटरांत जाल्ल्या मालिकेच्या 4थ्या आनी निमण्या मॅचींत भारतीय 18 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान ऑस्ट्रेलिया आड 3-3 अशी बरोबरी केली. हाचे वांगडाच भारतीय पंगडान ऑस्ट्रेलिया आड 4 मॅचींची मालिका 1 जैत 2 बरोबरी आनी 1 हार अशी करून पुराय केली. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा आनी चंदीगडांत कांय सुवातींनी उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ, बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगणा आनी उत्तराखंड ह्या वाठारांनी उश्णतेच्या ल्हारांची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच 20 मे ते 21 मे मेरेन गोंया खातीर हळडुवो इशारो जारी केला. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या कांय सुवातांनी दनपारां उसरा वा सांजवेळार गडगड वीज आनी 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवू येता आनी हवामान खात्यान दिलेल्या म्हायती प्रमाण फुडले 2 दीस राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. 5 राष्ट्रांच्या अधिकृत भोंवडेचो निमणो पावंडो इटलींतल्यान यशस्वीपणान पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीक परतले. अस्तंत बंगालात आयज दक्षिण 24 परगना जिल्ल्यांतल्या फाल्टा विधानसभा मतदारसंघात फेरमतदान जाता.
IPL क्रिकेटात गुजरात टायटन्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स हांचे मदलो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.